يلا دونك maintenant la définition d'une racine carrée تعريف ديال جذر المربع donc soit a un nombre réel positif donc on a قلنا علاش كيكون positif toujours positif a supérieur ou égal à 0 donc la racine carrée des nombres réels a est le nombre réel positif dans le carré a هو الذي العدد الذي مربعه شحال كيساوي ليه هو واحد العدد غنرفعو اس 2 ويعطينا donc notez racine de a donc هاد racine هاد لو سيمبول ها هو لو سيمبول s'appelle le radical اذا هذا اش كنسميوه راديكال هذه كامله شنو كتقرا لا racine carrée de A. Donc, propriété khassia, donc pour tout nombre réel positif, on a racine de A au carré égale à A et racine de A le tout au carré égale à la même chose. Un exemple, donc racine de 3 au carré, c'est 3. Racine de 4, on dit 4, le tout au carré égale 4. Donc racine 3 au carré c'est 3. Racine 4 le tout au carré c'est 4. La différence entre l'écriture et cette écriture donc هذه هنايا عندنا a هي اللي au carré هي كندير 3 à la puissance 2 هي 9 هذه هي racine 4 fois racine 4 donc هذه كامله puissance 2 donc racine 4 fois racine 4 donc مثلا racine a fois racine a كتعطينا حتى هي racine a au carré donc le carré على من على a donc 3 au carré c'est 9 racine de 9 c'est 3 donc هما les racines parfaites هما خاصكم تحفظوهم donc apprendre par cœur خاصني نحفظهم مزيان donc خاصني نكون عارفهم كاملين racine de 0 c'est 0 racine de 1 c'est انا ندير لكم l'exemple donc 1 c'est 1 au carré من هاد la propriété donc 1 au carré c'est donc هاد au carré بحال غير باش نسامبليفي بحال كنإليميني هاد الراديكال مع او كاري دونك كتبقى عندي racine de 4 اشنو هي 4 سي 2 puissance 2 دونك اش غتبقى عندي 2 racine de 9 سي 3 racine 16 سي 4 racine 25 سي 5 دونك هادو كاملين غتحفظوهم غتولوا يجيكم ساهلين racine de 36 سي 6 49 سي 7 64 سي 8 81 c'est 9, 100 c'est 10 fois 10, donc 10 au carré, donc c'est 10, 121 c'est 11, et 144 c'est 12, racine de 169 c'est 13, ainsi de suite, donc donc on a ici racine de 9 n'existe pas, donc l'écriture n'existe pas, est une écriture fausse. Deuxièmement, racine de 25 est impossible ou bien différent de moins 5. Mais que c'est moins 5 égale à 5. Donc, toujours racine d'un nombre et un nombre positif. Troisièmement, l'opposé. Donc, l'opposé ou le muqabil. Donc, l'opposé d'un nombre. Donc, pour trouver l'opposé, on change seulement le signe et on garde la même distance à 0. نحافظوا على نفس المسافة عن الصفر وكنبدلوا غير الإشارة. مثلا, l'opposé de moins 2 c'est 2. Donc ici, l'opposé de racine de 6 est moins racine de 6. N'est pas racine de moins 6. L'écriture n'existe pas. Donc les deux nombres sont opposés. Deuxième partie, donc, c'est les opérations sur les racines carrées. Donc on a A et B, deux nombres réels positif, toujours positif. On a ici B différent de 0. Donc, B est dénominateur. Dénominateur égal à 0. Toujours différent de 0. Donc, on a première propriété, donc racine de A fois racine de B égale racine de A fois B. Donc, c'est le racine de A fois B. Et dans les puissances, donc A à la puissance n fois B à la puissance n, c'est A fois B le tout à la puissance n. Donc, il y a une racine carrée, elle a plus ou moins une puissance. Et donc, on a exposant d'elle 1 sur 2. Donc, exemple, donc, premièrement, on a racine de 5 fois racine de 20. Donc, c'est la première propriété. Donc,
c'est égal racine de 5 fois 20. Donc 5 fois 20 c'est 100. 100. Racine de 100, donc les racines parfaites ou bien les racines carrées parfaites, donc égal à 10. Ici, on dit l'inverse, donc c'est racine de 4 fois racine de 9. Racine de 4 c'est 2 fois racine de 9 c'est 3. 2 fois 3 c'est 6. Deuxièmement, racine de A sur racine de B égale racine de A sur B. Donc ici on a, troisièmement, on a envers, donc racine de 16 sur racine de 4 c'est racine de 16 sur 4. Donc 16 divisé par 4 c'est 4, égal à 4. Racine de 4 c'est 2. À l'inverse, on change dans le sens opposé. Donc racine de 25 sur racine de 9. Racine de 29 c'est 5. Racine de 9 c'est 3. C'est simple. Séquence, donc d'après les deux propriétés, je veux d'autres propriétés qui sont appliquées directement بلا les propriétés. Par exemple, si on a racine, si on a A et B de nombres positifs, bien sûr. Donc A au carré, B. Donc A au carré fois B. Donc on dirait la première propriété. Donc c'est racine de A au carré fois racine de B. Racine de A au carré, je vais donc A au carré, on va éliminer avec le radical. Donc je prends A racine de B. Donc racine de A au carré fois B égale A racine de B. Donc on va jouer les exercices. La même chose si on a racine de 1 sur B égale. Donc c'est la deuxième propriété. Donc c'est racine A sur racine de B. Racine de 1, racine جذر مربع ديال واحد, racine de 1 c'est 1. Donc c'est 1 sur racine de 2. Après avec l'exemple اللي درنا les questions اللي كيتحطوا بزاف او اللي كيتحطوا دائما, donc éliminer ou bien supprimer le radical au dénominateur ou bien rendre au dénominateur rationnel. اذا المطلوب منا في هذه الحالات كاملين اننا نحيدوا الجذر المربع من المقام. Donc premièrement خاصنا نعرفوا le terme conjugué. شنو هي conjugué؟ Donc le conjugué de A plus B et A moins B. Donc هنايا في كي تكون عندي A plus B et A moins B fait la troisième identité remarquable. إذا في المتطابق الهامة رقم 3. Donc A plus B facteur A moins B égale A au carré moins B au carré. Donc le conjugué de A plus B est A moins B. Et le conjugué de A moins B c'est A plus B. Donc en arabe بالعربية هي المرافق. إذا المرافق ديال هذا العدد هو هذا العدد. إذا شنو كندير؟ اون شونج سولمون هاد لو سين, هاد لوبيراسيون اللي كتكون عندي هنايا. إلا كانت بليس كنردها موان, إلا كانت موان تردها بليس. Donc la propriété ou la règle pour éliminer le radical au dénominateur. Donc pour éliminer le radical au dénominateur on multiplie يعني كنضربوا le numérateur et le dénominateur كنضربوا البسط والمقام بجوجهم. Le numérateur et dénominateur fois ou bien par le conjugué de ou bien du dénominateur. إذا le conjugué ديال هاد الدينوميناتور تنضرب فيهم بجوج, كنضرب نيميراتور والدينوميناتور في نفس العدد. شنو هو هذاك العدد؟ هو لو كونجيغي ديال هاد لو دينوميناتور اللي تحت. دونك غنشوفوا لي زيكزامبل ونشوفوا كيفاش غادي نابليكي هاد لا ريغل اللي عندي هنايا. دونك هنايا ناخذوا بروميير اكزامبل. فوالا دونك ليكزامبل 1 اون ا 1 sur racine de A. دونك هنايا خاصنا نقلبوا على لو كونجيغي دو racine de A. دونك هنايا كنعرفوا ان لو كونجيغي دو racine de A. دونك racine de A خاصني هنايا عندي A plus B. دونك racine de A plus 0 ou bien 0 plus racine de A. C'est simple. Donc هذه اللي زدت عليها 0 غتبقى 0 ولا 0 زدت عليها racine de A غتبقى racine de A. Donc le conjugué de racine de A plus 0 واش قلنا كنبدلوا هذه. دونك غتولي هنايا موان. ياك دونك غاسين دو ا موان 0 تبقى هي غاسين دو ا. دونك خاصني نضرب هنا في غاسين دو ا وهنا غاسين دو ا. وهنايا خديت هذه لا ميم شوز. دونك هذه غير شويه غتزيدني الموان. هذه شنو هي الكونجيغي ديالها؟ هي 0 موان غاسين دو ا. اذا غتولي 0 موان غاسين دو ا ايكال موان غاسين دو ا. دونك خاصني نضرب هنا في موان غاسين دو ا وهنا موان غاسين دو ا. دونك سي ميو انني نضرب هنا في غاسين ا وغاسين ا بوزيتيف غتجيني ساهل. دونك نحيد هادشي. Donc قلت فاش غادي نضرب on multiplie ici fois racine de A وهنايا fois racine de A.
Voilà. Donc 1 fois racine de A, c'est racine de A. Sur racine de A fois racine de A, c'est racine A carré. Égale racine de A. Donc racine A au carré, c'est A. Donc on a حيت الراديكال مناش au dénominateur. Deuxième exemple, c'est la même chose. Donc نبقى لا غير. دائما كنشد هذا العدد اللي عندي هنا في الدينوميناتور اللي عندي في المقام كنضربه في نفسه اللي كان عندي غير عدد واحد. اذا هنايا حتى الا كان هنايا مثلا نزيدو هنايا 2 باغ اكزومبل، الا كانت عندي هنايا 3 نزيدو 3. دونك هنايا فاش غادي نضرب واش هنايا لو كونجيغي ديال هذا غنضرب غير في راسين دو 7 ما غنضربش في 3 راسين دو 7 باش غتزيدني غير الحساب، غتزادني غير لا سامبليفيكاسيون غادي نختزل في الاخر. دونك هنايا غنضرب فوا راسين حيد هذه غنضرب هنا فوا كتبها بلون مغاير. دونك هنا غنضرب فوا راسين 7 وهنايا فوا راسين 7 ايغال دونك 2 فوا راسين دو 7 سي 2 راسين دو 7. من الاخطاء اللي تيداروا بزاف شي واحد تيحسب هذه 2 راسين فوا راسين دو 3 ايغال راسين دو 6. نو سي فورس، ما يمكنش لهذه تساوي هذه، ما يمكنش ليا ندير 2 فوا 3. اذا خاصها تكون عندي هنايا غاسين، هذه يمكن غاسين دو 2 فوا غاسين دو 3 ايغال كتساوي غاسين دو 6، ولكن جوج فوا غاسين دو 3 ما يمكنش ليا ندير 2 فوا 3 امبوسيبل. هذه هي 2 غاسين دو 3 خاصها تبقى بحال هكا صافي. دونك هاد الاخطاء مابقاوش ديروهم، بقاوش ديروا بحال هكا مثلا 3 2. دونك هذه راه غاسين دو 32. دونك هاد 2 خاصني نجيبها هنا 2 غاسين دو 3 بحال اكس كندير اكس 2 اكس ماشي اكس 2. دونك من الاحسن نكتب 2 اكس كنقول مثلا جوج ديال السيلوات ماشي السيلوات جوج ديال السيلوات، كنسبق دائما الرقم على هذاك الحرف اللي عندي. دونك نرجع لهاد ليكزومبل اللي عندي هنايا. دونك اش خاصني ندير سور دونك 3 غتبقى عندي 3 racine 7 fois racine 7 هي racine 7 au carré. Donc c'est racine 7 carré égale 2 racine de 7 sur, donc racine 7 au carré c'est 7, donc c'est 3 fois 7. 3 fois 7 c'est 2 racines de 7 sur 3 fois 5 c'est 21. Donc on a j'ai éliminé le radical au dénominateur. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديدنا وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة.